Anka foli bɛ se an baden bɛɛ lajɛlen ma. Bi an bi juye kalo tile 20 san 2020 an bi o la bi ka bɛn tɛnɛ ma. An badenw, an ka bi video bɛ na boli min kan o de ye kolonjɛba ale wasaden kɔrɔ ni o ye Umar Mariko ye. Tile fila in na aw bɛɛ lajɛlen y'a ye a ye an karamɔgɔ Aseyidi Sherif Usman Madani Haidara wele video dɔ la ko kana fara u kan k'u ka jamana bɔ bolo la. A y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko Haidara ka bɔ IBK kɔ. An bɛ ɲininkali sɛmɛ Umar Mariko la, yalima Haidara bɛ IBK kɔ wa? An bɛna tila ka o demonstration de kɛ ka yira an baden bɛɛ lajɛlen na. Umar Mariko ani Haidara jɔn de ye IBK dɛmɛ ni ka sigi fanga la ne badenw? Aw yɛrɛ bɛ na o bɛɛ lajɛlen ye sisan. Ka tila ka ɲininkali kɛ, an y'a fɔ cogo min, yalima Haidara bɛ IBK de kɔ wa? Ale bɛ Haidara wele ko Haidara kana fara u kan u ka Mali ko kɛlɛ kɛ. Yalima ale bi Mali ko kɛlɛ daminɛ don min a ye Haidara wele a kana fara u kan wa? Walima ale ma Haidara sɔrɔ Mali ko kɛlɛ in kɔnɔ wa? Umar Mariko, ni dɛsɛra i lafiya. Wallahi Haidara b'a daminɛ don min a m'i wele a t'i dɔn wa a ma mɔgɔ yɛrɛ wele. I fana b'a daminɛ don min i ma a wele. Ni dɛsɛra, ni mago bɛ Haidara ka dɛmɛ de la, i sen bɔ Mali ko kɛlɛ la. Barisabula e ta fan ani Haidara ta fan kelen tɛ. A ka yetaw yɛrɛ ti kelen ye. Barisabula Haidara ɲɛ bi a ka Ala de la. Ne badenw, yani an ka taga yɔrɔ jan, Mandenkaw ko mɛn dan o ye mɛn tigila ye. Sherif Madani Haidara a ka bɔ IBK kɔ. A y'a fɔ a ɲɛna ko Umar Mariko ko Sherif Madani Haidara ka bɔ IBK kɔ. K'anw tɛ yan ko wahabiya ko, an tɛ yan ko ansardini ko, an bɛ yan ko faso de. N'i y'a mɛn bɛ diinɛ ko kuma fɔ, faso de b'i bolo. Ni faso t'i bolo, diinɛ ko kuma tɛ yen. Donc o la an b'a fɔ u bɛɛ na an ka IBK la taga. Ni IBK taara an ka jamana sigi taabolo ɲuman kan. Donc a y'a fɔ Sherif Madani Haidara ɲɛna k'a ka fara jamakulu kan. Mais n'i y'a ye n b'a tɔgɔ fɔ, n'a tun bɛ ansardini dɔrɔn kɔnɔ n tɛ fɛn fɔ. A bɛ Haut Conseil islamique de kɔnɔ. O Haut Conseil islamique jamana ka nafolo de bɛ don o la marché. O donc o tuma. An badenw, aw ye Umar Mariko lamɛn sisan. A ye nin de fɔ min ka ɲɛsin Aseyidi Sherif Usman Madani Haidara ma. A ka kuma kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ni ansardini ko don ale tɛna Haidara wele. Nga Haut Conseil islamique du Mali président de do bi. Donc Mali nafolo o de bi kɛ ka Haut Conseil islamique du Mali la marché. Umar Mariko ka kuma la a ye min fɔ. An badenw, a ma dogo ne ni aw si la. Doni min kama Aseyidi Sherif Usman Madani Haidara bi kɛ Haut Conseil islamique du Mali ɲɛmɔgɔ ye. A doni kama a ye Haut Conseil mɔgɔ bɛɛ lajɛlen invité Sɛbɛninkoro a ka du min bɛ yen nɔ. U ka taa jɛ ka badenya dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ. O kɛnɛ kan ale yɛrɛ de ye miliyɔn 10 bɔ a kunna wari la, a poche kɔnɔ wari la, k'o bila Haut Conseil kɛsi kɔnɔ ko ka baara daminɛ ni o ye. An ka jan k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne nana Haut Conseil ɲɛmɔgɔya la kunu, mais président bɛ se ka ɲininkali kɛ fɛn bɛɛ la fo a ka tɔndenw ma ko joli bɛ kɛsu kɔnɔ o ɲininkali kɛ man di président fɛ. An donna nin na Ala ka diinɛ dɛmɛni de kama nata m'an don a la. O kama ne yɛrɛ ka président o filɛ n kɛrɛfɛ nin ye. Sini sɔgɔma ni Ala sɔnna n bi 10 millions d'a ma a ka Haut Conseil baara daminɛ n'o ye. Ne hakili la nin wasara. Hakilima bɛɛ lajɛlen yɔrɔ, nka an tɛna mɛn nin yɔrɔ kan. Haut Conseil islamique du Mali la an bɛ min fɔ Mariko ye a n'a ɲɔgɔnnaw. U ka t'u renseigner. Aseyidi Sherif Usman Madani Haidara a bɛ déplaceli min kɛ ni ka taga Haut Conseil islamique bureau la. Essence min bi kɛ a ka mobili kɔnɔ dɔrɔn.
o bi bɔ au conseil islamique kɛsi de kɔnɔ wa walima o bi bɔ shirifikɛ yɛrɛ de poche kɔnɔ a ka to renseignement ta fɔlɔ a k'o dɔn a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara au conseil islamique du Mali bi cɛ min balo o ti ale de bɛ au conseil islamique du Mali balo wallahi o ye kɛnɛkanko de ye au conseil islamique du Mali ne hakili la a dannen tɛ Haidara kelen ma Mali silamɛ bɛɛ bi ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ o la i bɛ Haidara tɔgɔ i b'a bɔ i ka au conseil islamique du Mali ko kuma la barisabula ale de bi k'a kɛ a faso ye bi ale faso ti k'a k'a ye o dalilu bangelen don diɲɛ bɛɛ yɔrɔ nka Umaru Mariko ni dɛsɛra ni fasana ni jasira ni dɛsɛra Maliko kɛlɛ la a kɛ Ala kama i k'i sen bɔ a la i ka a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara tɔgɔ bɔ i da kɔnɔ ne hakili la Malien den bɛɛ lajɛlen bi a kalama 2013 élection présidentielle min kɛra an fɛ n'o de sen fɛ Ibrahim Boubacar Keita a taara ni ka kɛ Mali président ye a ka mandat fɔlɔ kɔnɔna la o sen fɛ Umaru Mariko farala John kan deuxième tour la ne badenw aw bɛɛ lajɛlen bi o kalama IBK filɛ fanga min na Mariko ninnu olu ka fanga sigilen de don o don yalima i ye Haidara wele a kana fara aw kan wa aw de ye fanga min sigi bolo min ye si don mɔ la o bolo kelen de ka kan k'a bɔ kana taa baga mɔgɔ ma mɔgɔ min sen ti a la a bolo ti a la an ti jɛ wa an k'o prévu lajɛ ɲɔgɔn fɛ Mariko yɛrɛ bi ka min fɔ o wasara ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye nka n b'a ɲini aw fɛ n'a b'a lamɛn a bɛ se ka écouteur don aw tulo la ni ka a lamɛn barisabula a bɛ komi a sɔn a man ɲi kosɛbɛ 2013 la fana an taara ka taa a dɛmɛ deuxième tour la min kɛ an y'a f'a ɲɛna a yɛrɛ sigilen an ko an bɛ État an y'an ka structure bɛɛ lamɛn bɛɛ ko k'an kana taa Sumala fan fɛ ko ka d'a ye min kan n'a ye fanga sɔrɔ a bɛna min na k'an yɛrɛ b'o ye bɛɛ ko IBK kɔni man ɲi mais an ka yɛrɛ makaran ninnu kana n'a ta an ye an y'a kɛ ten de IBK kɔni man ɲi mais an ka yɛrɛ makaran ninnu kana n'a ta an ye an y'a kɛ ten de IBK kɔni man ɲi mais an ka yɛrɛ makaran ninnu kana n'a ta an ye an y'a kɛ ten de Umaru Mariko de ye filɛnɛ tantɔ dɛ 2013 deuxième tour la ale de taara fara Ibrahim Boubacar Keita kan ni k'a dɛmɛ ka sigi fanga la Maliko tɛ aw yɛrɛ y'a mɛn a da sisan a bɛ ka segin a kan siɲɛ joli k'u k'u yɛrɛ makaran ko IBK kɔni man ɲi nka olu b'u yɛrɛ de makaran ka taa fara a kan parce que ko tun bi u ni Sumayila Sise cɛ o donni kama n'u taara fara o kan u bɛna min da o kan n'a kɛra fama ye o de jɔrɔ tun bɛ u la o donc olu b'u yɛrɛ makaran u bi Mali makaran a m'o kuma fɔ a bɛ segin a kan a bɛ taa lamɛn k'u b'u yɛrɛ makaran o de kama u taara fara IBK kan deuxième tour la ko ninnu de ye Mali jɔlaw ye mais a bɛ nin kɛ don min kama a tun tɛ IBK dɔn wa a tun ti IBK cogoya dɔn wa a ye segin a ka Umaru Mariko yɛrɛ lamɛn tuguni IBK y'o de ye o kabini 94 la a b'o la mɔgɔ tɔw kuma faamuya kabini 94 an y'a faamuya a y'a kanw na an y'a yira k'a fɔ cɛ min don a tɛ foyi dɔn ni fanga jugu tɛ a bɛ fangalamɔgɔ de don n'i ye mɔgɔ ko fangalamɔgɔ de don ko fanga de ka d'a ye ka sebaaya yira mɔgɔ la ka d'a ye mɔgɔnin don a ma kalan a tɛ ko dɔn donc sinon an bɛ IBK dɔn kabini 94 an b'a dɔn depuis 1994 mɔgɔ min bɛ IBK dɔn a yɛrɛ de y'a fɔ sisan ale bɛ IBK dɔn ka ɲɛ depuis o wagatiw a ye minnu kɛ a da sera olu ma sisan
2013 ni 94 cɛ san 10 ani dɔɔnin don e ye mɔgɔ min dɔn ka se o ma i yɛrɛ ka intérêt personnel kama ne m'a fɔ a bɛɛ bɔra ale de da sisan e farala o kan fanga ɲini na an badenw n y'a fɔ a ye cogo min a bɛ a yɔrɔ lamɛn ni écouteur ye sɔnni a tɛna kuma faamu ne badenw mais nin donni kama 1994 tɛ 2013 tumana min na président sigi ko b'i senna a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara de kumana k'a fɔ bala la k'a fɔ fɔcogo bɛɛ la maliyɛnw ye ko diinɛ ɲɛmɔgɔw u k'u sen bɔ nin ko in na u k'a to politiki mɔgɔw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ olu jɔyɔrɔ ye miliye de ye o don ni mariko kelen in diinɛ mɔgɔ minnu y'u ka kan yira k'a fɔ k'u bɛ voter ni kan ye ka kɔn premier tour ɲɛ kuma foyi tɛ yen mariko ma min ta ka ɲɛsin o diinɛ ɲɛmɔgɔw ma parce que ale mago bi fanga la ko ni warabilen bolo ma zaban min sɔrɔ a b'a fɔ o kumunen don kumana min a dɛsɛra n'ale yɛrɛ binna premier tour la deuxième tour la a dɛsɛlen nana fara IBK kan a yɛrɛ ka intérêt personnel kama ale de y'a fɔ sisan an badenw ani mɔgɔ minnu farala ɲɔgɔn kan diinɛ mɔgɔw la ni ka IBK sigi fanga la a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara sen t'a la a bolo ti a la a ma consigne de vote di a ka mɔgɔ si ma a ma deli k'a fɔ mɔgɔ si ye ko a ye vote karisa ye an sigilen don an bɛ k'o prévu kɔnɔ dɔ ka bɔ n'o prévu ye dɔrɔn ko Haidara ko a ye vote karisa ye walima Haidara votera karisa ye an mago bi o prévu la a kana ni o ye minnu y'a fɔ k'a yira maliyɛn denw na k'a dɔnna kari ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko minnu farala aw kan ka IBK sigi a ka fanga la bolo min ye si don mɔ la o bolo kelen de ka kan ka bɔ bi na aw ko IBK dɛsɛra a y'a ka kɛlɛ k'aw yɛrɛ a ka a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara to yen a sen ti a la a bolo ti a la n'o tɛ ni jama ko don ala barika la bi faso kɔnɔ jama min bi ale kɔ an bi fɛ a ka maa kelen yira an na min ka jama bi komi a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara nka ale ka jama ye ala jama ye ala kira ka jama don a mɔkɛba olu bɛ jama in bɛ utiliser ala ko de la ani ala kira ko a tɛ utiliser politiki ko la an bi don min na i ko bi ni ala sɔnna ma o kama an ti jɛ wa an ka o diinɛ ɲɛmɔgɔ seereya don an baden bɛɛ lajɛlen ye a ye mariko lamɛn sisan an ka jɛ an k'an ka imam Mahamud Diko lamɛn sisan olu minnu yɛrɛ ko u ye misiriw yɛlɛma ni k'a kɛ kize de campagne ye an ka jɛ an ka lamɛn mɛn da ye mɛn tigila ye bon anw de ye misiriw yɛlɛmɛ k'u kɛ kize ye moi en 2002 ka wuli ka jɔ a kɔkɔrɔ en 2013 ka jamana bɛɛ yɛlɛmɛ k'a dɛmɛ mais je suis obligé aujourd'hui ni jamanadenw y'u ɲɛsin ma i y'an don a la i tɛ fɛɛrɛ kɛ an ka bɔ a la an badenw a ye an fa an'an ka imam lamɛn sisan a Sheikh Imam Mahamud Diko a ko jamanadenw sera u ma ko a ye an don a la a ye fɛɛrɛ kɛ an ka bɔ a la mandenkaw bi o de fɔ bolo min ye si don mɔ la o bolo de ka kan ka bɔ a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara nin donni kama en 2013 kuma foyi tɛ yen a ma min fɔ a y'a yira a ka kumaw kɔnɔ k'a fɔ misiri dɔw juma dɛsɛra ka seli a kɔnɔ Bamako an karamɔgɔ ka sɔnw bɛ a caman nin kan donc an ka diinɛ mɔgɔw k'u farati kosɛbɛ ni sira in kan mais a don sirifikɛ ma lamɛn nka bi ni bolo fununa a bɛ da tigi tigɛ bi an ɲɛ b'a la o maliyɛn den kelenw olu de bɛ tila ka bɔ ko sirifukɛ kana fara olu kan bi mais a yɛrɛ y'a mɛn sisan an ka imam da ani an fa da olu de ka kan ka ni kɛlɛ kɛ barisabula olu de ye mɔgɔw don a la u ka mɔgɔw bɔ a la sirifukɛ ma foyi ɲini ni a faso ye fo bɛn ni kelenya o bɛ se ka don faso in kɔnɔ cogoya min anw t'i fɛ ka kuma a kana an bila kuma la
Note prévu bɛɛ dafalen bi anw bolo an ka jɛ an ka semasi ni o ye Imam Mahamudu Diko yɛrɛ ka dɛmɛ jɛkulu ye o présidenti an ti jɛ an k'o fɛnɛ lamɛn wa o fɛnɛ bi ka min fɔ a wasara seereya ye ka misiru yɛlɛma ka kɛ kijo ye k'a ka kɛ président ye wa mais n'a ma layidu dafa consciencieusement ninnu bɛ ka baara min kɛ a bɛ k'u ka ala ɲɛsiranya de yira parce que n'i ye i silamɛɲɔgɔnw k'u bila k'u wele ka welewelemakan d'aw ye u ka na dɔ bɛ yen a bɛ se ka jamana dilan ka danaya d'a kan mais n'o tigi m'o kɛ mais n'i ye silamɛ ye tuguni komi i b'a fɔ cogo min mais u filɛ baara min na u b'o de kɛ anw de y'aw don tɔɲɔ kɔnɔ an b'aw bɔ tɔɲɔ kɔnɔ. aw bɛɛ lajɛlen y'a mɛn ko anw de y'aw don tɔɲɔ kɔnɔ an bi aw bɔ tɔɲɔ kɔnɔ. Umar Mariko i ni dɛmɛɲɔgɔnw a ye jamanadenw don tɔɲɔ min kɔnɔ don tɛmɛnenw na a y'aw jija a ka jamanadenw bɔ a tɔɲɔ kɔnɔ a ka a Seydi Sherif Usman Madani Haidara tɔgɔ bɔ aw la a ma mɔgɔ don tɔɲɔ kɔnɔ a ma surunya ka mɔgɔ don tɔɲɔ kɔnɔ a faso ka juru ti a la a kungo ma deli k'a fɔ a faso ye ale de b'a kɛ a faso ye ale de b'a ɲɛ a faso ye o kɛra ɲɛdimi ye kɔnɔdimi tɛ fiyewu jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o seereya ala jugu o bɛ se ka o seereya Haidara de ye a kɛ a faso ye a faso ma k'a ye abada wallahi cɛ a b'a disi gosi n'a ka hɔrɔnya n'a ka danaya di nka Mali ale ti a den sɛbɛw fɛ n'o tɛ Haidara ye fasoden ɲuman de ye wallahi nka n'a bi Umar Mariko ninnu arranger don min o don u bɛ weleli kɛ ni diinɛmɔgɔ dɔ tɔgɔ ye ale yɛrɛ ko ko au conseil islamique du Mali mɔgɔ ɲɛmɔgɔ de don en même temps ko a ye kuma caman fɔ nka a ye jɛ a ka Umar Mariko lamɛn tuguni alimami ko kuma ti yan diinɛ ko kuma ti yan a y'a mɛn Umar Mariko an k'o lamɛn an bɛ segin. Alimami ko kuma t'an fɛ yan bi diinɛ ko kuma tɛ yan bi min bɛ yan an ka balo ka ɲa o de bɛ yan bi. kabako belebele nin da min filɛ nin ye k'a fɔ sisan anw mako ti alimami ko kuma tɛ yan bi diinɛ ko kuma tɛ yan bi ka o mɔgɔ kelen de bɛ ka diinɛ mɔgɔ dɔ wele tumana min a dɛsɛra u jigi banna pour o n'a ka jama bɛ se ka na fara u kan cogoya min k'u dɛmɛ u ka kɛlɛ la Mariko an y'o de fɔ ni dɛsɛra i bolo jigin depuis sifin i bɛ nin kɛlɛ kelen in de la Mariko an b'i ka bulon foyi seerelen ye an faso kɔnɔ an b'i nɔ foyi ye jamana in kɔnɔ ko min kɛra ɲuman ye fo n'a kɛra futinɛ ani balawu e ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛ se ka bɛn o ma Umar Mariko n'i ye jamana ko kɛlɛ kɛ n'i ma se ka nafa ɲɛ a la i sen bɔ a la i ka place di i denw ma u ka jamana in jɔ n'o tɛ jɔyɔrɔ ci la faso in kɔnɔ nka a Seydi Sherif Usman Madani Haidara ale jɔyɔrɔ fasoden bɛɛ lajɛlen bi o dɔn tumana min na aw bɛ su kɔnte la jamana nɔfɛ nin sɔrɔsi hakɛ in de sara nord la nin sɔrɔsi hakɛ in de sara centre kɔnɔ o tuma a Seydi Sherif Usman Madani Haidara ale bi ka refuser o ɲɛji cɛ malobɔrɔ 1000 ani dɔɔni a ye min don refuser o la a ye min kɛ jamana kɔnɔ a ma dogo jamanaden si la 60,000 ani kɔ o de donna Mali finitigiw la a Seydi Sherif Usman Madani Haidara fɛ a n'a ka jɛdenw Jamiyatu Ansardini Islamiya aw bɛ ka su kɔnte tuma min ale b'i ka sutigiw ɲɛji cɛ dongo an ye conférence dɔ kɛ an ka dusukasi kama Tori commune ani fɛn commune filanan na ɲangata mun kɛra la dugu 4 a wulila ka bɔ yen ka na o ka ɲɔw bɛɛ jeni ka na o ka balo n'o ka fini bɛɛ jenina an ye damakasi kɛ diɲɛ bɛɛ la maa fɔlɔ mun ye an jaabi o ye sirifukɛ n'a ka tɔnden Ansardine
a y'an wele an ma demandi k'a fɛ ko ale ye conférence mɛn a y'an wele an taara a ka salon na a ko dɔgɔnɔw a ka kasikan n y'a mɛn ne fana se ye nin de ye a ye $2 bɔ ka d'an ma ko an ka taa an ka maa mun ye degun sɔrɔ ko an ka taa o ɲɛji kɛ n'o ye. N bɛ kuma kuncɛ ni min ye o de ye fo maliyɛndenw k'a dɔn a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara Mali kɔnɔ fonctionnaire tɛ a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara Mali impôt tɛ di a ma a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara filɛ jɔyɔrɔ min na bi Mali ma dilan k'a bila ni place la a ka cɛsiri a ka jija a ka danyɛrɛla a ka ala ɲɛsiranya a ka cɛfarinya a ka ŋanaya o de y'a se ni place in na diɲɛ mɔgɔ bolo Mali dɔrɔn tɛ dɛ Haidara ye foroba de ye diɲɛ bɛɛ jɛ don a ye min kɛ a faso kɔnɔ a ma dogo fasoden ɲuman si la a ye min kɛ walifasow la o ma dogo diɲɛ si la walifasow bi ka Haidara ka ɲumanw dɔn a ye bi sira bɛɛ lajɛlen kan nka a faso ko Mali ta den ɲuman fɛ n'o tɛ Haidara ye dɔ kɛ a faso ye centre de santé joli joli ni k'o jɔ fantanw bɛ furakɛ a kɔnɔ ka tila ka chômage kɛlɛ ka baarayɔrɔw dayɛlɛ faso fantan ani naani bɛɛ ka kalanyɔrɔw dayɛlɛ faso fantan ani naani bɛɛ walasa jamanadenw barantanya bɛ se ka kɛlɛ cogoya min ka cɛw tɛgɛ minɛ ka musow tɛgɛ minɛ k'u kɛ ala fɛ k'u kɛ alakira fɛ k'u bila diinɛ sanuman in sira kan ka ladamu don duw kɔnɔ denmisɛnninw na ka musow kɛ cɛbonya musow ye ka cɛw kɛ ladiri ye u furumusow ni ɲɔgɔn cɛ ka denw kɛ dugadenw ye ala ka tila k'a faso jɔ ni cɛya ye ani baara ye nka hali bi ni jamanaden hakilintan dɔw miiribali dɔw n'olu ko k'u ɲɛ ci da ni cɛba in kan halisa an b'a fɔ alakira ba Mamadu kisi ni nɛɛma ba ye ale ye ni degun ɲɔgɔn sɔrɔ a faso kɔnɔ ala ko cɛ min ma kuranɛ kɔnɔ ko Mamadu an mi ci foyi kama fo danfɛn bɛɛ lajɛlen ka hinɛ ka danfɛnw maliyɛndenw an ka hinɛ an kana o kɛlɛ a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ye hinɛ ni nɛɛma de ye a faso ma ani wali faso ma mariko ni Haidara jɔyɔrɔ ye i ka politiki ko a daminɛ ni bi cɛ i jɔyɔrɔ ye jumɛn ye an bɛ fɛ k'o dɔn faden kɛnɛ kan diɲɛ bɛɛ ɲɛna donc a ye a ka fasoko kɛlɛ kɛ a ka a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara tɔgɔ bɔ aw da prévu bɛɛ dafalen don anw bolo yan e Umar Mariko kan ani ɲɔgɔnna wɛrɛw nka anw t'i fɛ ka kuma bɛɛ nka n'a ma jɔ a jɔ kuma na wallahi na an bɔra don min a kama fali bɛ ye fa sange kɔrɔ an badenw ni ne kun bi aw badenkɛ ani aw sinji fɛ Mamadu So ala k'an faso suma ka jamanaden bɛɛ don da kelen k'an bɛɛ bɔ da kelen hakɛto bi a kan sɔli ala Mustafa wari tɛ ne bila ka nalo na mɔgɔ la jama tɛ ne bila ka nalo na mɔgɔ la bani bɛ ne bolo karamɔgɔ Haidara bɛ ne bolo o bɛ n bɔ